হুকুমত জামাতের নিয়ন্ত্রণ পালন সামলাই ওই শিক্ষা নীতির নিয়ন্ত্রণ পালন সামলাই ওই সুভাষ জামাতের নিয়ন্ত্রণ পালন সামলাই রাজ্য চালিয়ে আলম রাজ্য চালিয়ে ত্রিপুরা ত্রিপুরা জিনিস के लिए आलम राज्य चाहिए Zulebari Divisionalni President sini Sar Ademonti Hambai sini Ibrahim long le additional kana kata additional kana kata hasil selection kemenal lasiya Ibrahim long le Islam, member kuat misi Ibrahim Islam, NCT Bermani Hazal, IPFT long live, IPFT Ibrahim Islam, IPFT long live. member kuat Jawa Timur Hazal, NCT Bermani Hazal, IPFT long live, IPFT long live. IPFT long live, Program Berman long live, United States University Alada Atas Ibrahim Samnai, Hanoi Jakaya, Ibrahim Samnai, কারণ চিনি এডিসিএ লাগানো চিনি স্বশাসিত জেলানো টিপ্রালেন খাইনানি আলাদাভাবে রাজ্য গঠন খাইনানি আলাদাভাবে রাজ্য গঠন খাইলে তাবুনি ত্রিপুরা রাজ্যनि গভর্নমেন্ট সরকার পরিচালনা খাইতে जों চিনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সরকার গঠন খাইনানি কেন একটানা প্রশ্ন মো ত্রিপুরা রাজ্যनि বিধানসভা হাইয়েবা সংখ্যা বরংनि मानि সংখ্যা লেখা থাকায় जों दाबो मात्र এই যে রেজিস্টার মাত্র जों 31 বিধানসভা এসেম্বলি আসিনা থাকায় जों মাত্র 20 সিট বরং কাঙ্গাই প্রায় 40 সিট जों आरो সংখ্যালঘু এসেম্বলিबो সংখ্যালঘু दाबो हानि फाथिं आसिना थांगाबो जों अ हानि बरक अ हानि जनजाति रक बाय थांबायनि गानै कांग्रेसनि नेत्री भारतबर्षनि एक्स प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधीनि नेतृत्वे अ जातिरंगा हामजागै
এডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রুল চিনি হানা রক্ষা খাইনানি বাগে চেষ্টা করে গিয়া হাইপানো রক্ষা লিয়া তাহরক সাধুগো চিনি दामारि साइथांगा एडिसि एलाकानि हा गोबां मा चिनि गणमुक्ति परिषद बुनि जाति रंनो बागरि बायगा जों खोद मुक्ता गोबां आरो बर'रक दङ गणमुक्ति परिषदनि नेतारक ब्लक जुनाल एसडीएम अफिसाव खुलायै डेपुटेशन दङ डेपुटेशन और कॉलोनी मारनाय बुनि बर'रक गेलातलि उत्तर महरानि निनि यांथानि 82 माइल नालकाटा अबाहायके सारा त्रिपुरा राज्योआव बुनि बर'रक हाबागरि बायगा এই গণমুক্তি পরিষদ সিপিএম রক লাগাতার 25 বছর আপনি আগে 10 বছর প্রায় 30-35টা বছর এই সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ কিবরা জাতিলে নির্মূল হয়ে যাবে সামনে তগলা শিকারি করা নরক বেগানো সাইমানো মেলার মাঠ নিয়ে তগলা শিকারে এই সিপিএম 30-35টা বছর ওই ত্রিপুরা জাতির ধ্বংস হয়ে যাবে ফাইলে থানায় 2018 বর্ণ চমরণে দেখাই হোকা বর্ণ চমরণে দেখাই হোকা जों दिनै प्राउड फिल खालामनो এই আইপিএফ টি সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনদিনও কোনো গভর্নমেন্ট দেখাবো আমরা আজকে বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যতে আজকে জুট সরকার হয়েছে শুধু আইপিএফ টি কারণে আইপিএফ টি যদি না হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যতে সরকার চেঞ্জ হওয়ার কথাই ছিল না কত আছে বিজেপি আমরা জানা আছে শুধু 2017 তে বিজেপির ভোট পার্সেন্টেজ অনলি 10% ছিল না বলতে গেলে আমরা সবাই জানে তবু আজকে আমরা সংখ্যালঘুতে এখানে মন্ত্রী বা এমএলএ তে মাত্র 8 জন 6 জন এমএলএ 2 জন মন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ কে আছে এখন অ্যাসেম্বলিতে বিজেপি তবে সারা মুসলমান চিন্তি প্রসার যারা আইএনপি কে খায় টিউজেস খায় গোবাং দীর্ঘদিন সিপিএম রবাই নর্থ ফোকের জানে না বুথার জানে না তিনি তাম খায় বিজেপি আঞ্চলিক খায়া এই আইপিএফ করে হিংসায় তিনি ওরা কেন বিজেপি সরকার ফেমিয়া আপনারা দেখেছেন কয়েকদিনের আগে ঘটনা এক পার্টি সিএম বিপ্লব বাবুর দল আর এক পার্টি সুশান্ত চৌধুরী বা এই যে সুদীপ রায় বর্মন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রহ নরক মুকুমা সবাই বলেন যারা বাঙালিরা বিপ্লব দেবের পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কত আছে কিন্তু সুদীপ রায় বর্মন দীর্ঘদিন ন্যাশনাল পার্টি বলে তার অনেক এক্সপিরিয়েন্স হোল্ডার বলতে গেলে আপনি বাকি বড় নাই সুদীপ রায় বর্মন এই যে বিপ্লব দিনে রাজনীতি কতদিন 10 বছর নাই ত্রিপুরা রাজ্যে সে কেমনে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে পরিচালনা করতে পারে চন্দ্রখা সুদীপ রায় বর্মনী ভাই দল ভাই তিনি বিপ্লব দিনী দল সংগ্রাম যুদ্ধ চলিত এই যে আইন খরচা সুশান্ত চৌধুরী অ্যাসেম্বলি খরচা গুতা আজ নজরাই যাব এমন একটা ঘটনা বিপ্লব দিনী দল ভাই সুশান্ত চৌধুরীর দল পুলিশ তার খেলে যাক সিকিউরিটি গার্ড সেটা পুরাই জানি সিমে একটা কুংলাই যাক মহাই চিনি আর বিরক্তি হইয়া যিনি ত্রিপুরা কাগজ সুযোগ সুবিধা বানানোর বাগে 120% বিজেপি হাতা চাকরি নিবাগে লোন নিবাগে পারমিশন নিবাগে রেগা নিবাগে অমুক সমুক না নম্পবু থাকা আজ আইএনপি দিখায় টিভিএস খায় সিপিএম লোক সচেতন প্রচার নিবাগে তাবু বিজেপি পাই থাকা কেন ইন্ডিয়ান হামলে সাপোর্টা কংগ্রেস খায় না কংগ্রেস পাই থাকা ন্যাশনাল পার্টি তাম খায় না और तो अखिलेश यादव ने दल फने को गया
तृणमूल कांग्रेस नि दल फाइना कइया मायावती नि दल फाइना कइया अमाहाय चिनि बररक कायसा सुमसक जों যদি ও হাওয়া তীব্রলাইন খায় বাঙালিরা এখন ওই জায়গার মুসলমানরা বলেছেন আমরা এখানে মুসলিম কান্ট্রি করতে হবে এখানে কোনো হিন্দুরা থাকতে পারবেন না কিন্তু ওখানে থেকে হিন্দুরা যদি মুসলিমরা তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে কোন জায়গায় যেতে পারে কলকাতা যেতে পারে ত্রিপুরা আসতে পারে আসাম যেতে পারে কিন্তু আমরা যে কোন দেশে যাবে কোন রাজ্যতে যাবে আপনাদের কাছে প্রশ্ন বলখানে যাও মনিবাগে যদি কোনো স্থায়ী করে जों सुनानै दरकार जों गुनि गुलाम गोसो खादोंनाय जों गोसो खादोंनाय दिनै आईएएस अफिसार दङ डिसिएस अफिसार दङ आईपीएस अफिसार दङ একজন টিকাসাই অফিসাররা কোনো দাম নাইয়া কোনো দপ্তর দাম নাইয়া তুমি ট্রাইবেল তুমি আইএস হোক না কেন তুমি টিপিএস হোক না তুমি আইপিএস হোক না কেন তুমি ট্রাইবেল ট্রাইবেল থেকে আমরা মুক্তি পাই না এখন পর্যন্ত wansugi nele jung bojaga to ei subram devromana kota sipra raksa SDM no kota sipra konda sarama rajuniti no kota ei je malik sarkar bai malik sarkarin bihe ei nini tamong ko kalpana jamatia panjali potro charjo bai dine hyderabad thangpura kono kota sipra কোনো নিয়ায় মাইয়া কোনো বিচার মাইয়া সালগরম গরম চিনি তীব্রতা কোথা যাক তো সুকমর পিছাচি দেবরম কোথা জায়গা বিচার করে कोई न्याय नहीं है इस देश में होगा मगर त्रिपुरा में नहीं है हम लोग अभी न्याय की मांग पर हर दिन हर रोज लड़ता रहता है मगर न्याय नहीं मिलता कैसे मिलेगा आप यहाँ का माइनॉरिटी है नों थैनानि फांसी थांगो थैना फांसी थांगो कौन बचाएगा हम लोगों को सार बाजी नहीं चुना मने बागे चिनी जरा टिप्रासा जाति नर खून जो काजी में खनाले जंतिने असेंबली लवा चिनी टिप्रालैंड दाबी खाइबो चिनी खोगबो कोने दिनो फरा सनारा बिल पास खाइबिया কিন্তু এডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবো প্রশাসিত জেলা শুধু ত্রিপুরাসানি বাগে আরো যে তাবক 28টা সিট দুইটা যে ওপেন আজ আরো जों মাইনরিটি দङ যত আরো এমডিসি নাই আবো বেবনো ত্রিপুরাসান নাই খাইবানো जों তাবো অর ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি বাই খেলেছিল অদেক বড় রত্ন ও জানো কোন নির্দেশ রিত উপর অর্গানাইজ করতে উপর মত তুই যাব এই যে জিতেন্দ্র চৌধুরী মানিক সরকারি কোপাই ওই আমরা পুষ্পে মাখানে মিজোরাম থাঙ্গাই লোকসভা থামি সাইকা বখরসে এমপি তাও ফানি চন্দ্রী বিপ্লবতে না হামনারো একজন চিফ মিনিস্টার আমরা ভারতকে রিয়াং রত্ন আইপিএফ তিনমি কোপাই आईपीएफ तिरक ने कोपाय सुजु सिमिया बचुमा बाबाय बो प्रोसेस सिएम गय एरिया रनो र सरनाथि जेतमने बरनो अरन एस्टाब्लिश माने नथु ओ जागाले तंगाने नथु बतिनि जागा रखा के ओरबो रिया रनो जागा रिया जितेंद्र चौधरी वानसुगु नेबि ताखरो मो पूर्ण चिंता ओगनानि कोरिया जोंबो प्रमाणि कोरिया मने बागिनो जोंबान सुना नांनाय जिनि कायसना लामा ए जे साबन मेलाका आं प्राय 2014 सिमे ओ जागबा लং मार्च থেকে রেলি থেকে খড়াই যত কিছু আনন্দ কই দङ অরনে জাতির প্রমোটিং দমখা जिनि आंग वेस्ट त्रिपुरा खवाइबाय जमीन आसमान फरक है यहाँ पर और ने त्रिपुरा तंगाई जिनि रियाल तंगाई जिनि वेस्ट खुआई मो डिवीजन बाय बहुत जमीन आसमान फरक आंगाबो लगे कोने मो चमो ताफरो जरा तो बुझता फाइले आज आगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आईपीएफ तिला त्रिपुरालैंड बिल पास खायो केंद्र सरकारनि थेनि रहै अति सख्त जिनि त्रिपुरालैंड
গঠন খাইনাनै दं অবঙ্গচিনি মা অবঙ্গচিনি দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরালেন মায়া ত্রিপুরা রাজ্যও जों आजौगै दंला ताफोराव मने बागिनो जेने बस्ती गाले गाले पाराय पाराय যারা চিনি টিকাসা তোমরা কাইছনা নংনি বদনা নাंनाय নিনি প্রশাসনनि बागै निनी पुष्पानि बागै निनी जेनेरेशन निनी नातिन पुतिनि बागै काइसेना लामा टिप्रालेन बीजेपी सरकार सीपीएम सरकार नोंनो कुनु दिने खनो मथाग्ला ताहुरो नों हरता हने आनि जतो प्राइवेट टिप्रासा दङ आंखाय जामा बीजेपी रने एजे नोंगे किसे मिसा आजि सागरना नों आबुति सागांखाय समय नष्ट खालामाख्लायो এই জনমুক্তি পরিষদের নেতাতে চিন্তিনি এই যে খাসিয়া 10-12 লাখ এই যে মিজোরাম মাত্র 6-7 লাখ এই যে নিনি সিকিমের মাত্র 9-10 লাখ কোটি কোটি মালিক উন্নয়ন ডেভেলপ শিক্ষা থেকে শুরু করে আইপিএফটি জোট বড় কোন খাইয়া বড় খাইনানি ক্যাবিনেট না ক্যাবিনেট থাকবে যেতে বিজেপি মনে পাবে তাহলে जों मेजरिटी किनि पावर किनि यापाय जतो किछु खाइनानि गांगांगाय किनि थानिवो काइसेना लामा किनि थानिवो काइसे स्टेट की पावर ना नाय नरता हने आइन पित्र पावर किने जों साका मो दिपुने यागारनाया मो साबुने यागारनाया आगोतला यागारनाया आमे पावर किने न आगोतलाव थाङै बिनि नक तांदै छादि जारा छानायनो ओ जागा गेदारिं खालामनानै परे 18 तारिखनि सिमि जों दिनै सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट ते गुमुटी डिस्ट्रिक्ट ते साउथ डिस्ट्रिक्ट तिनियो प्राय 9 दिन कायदोहा এই বছরনি সাউথ ডিস্ট্রিক্ট বাকি দंख साउथ डिस्ट्रिक्ट परे दिनै दलाइ डिस्ट्रिक्ट थांनाय अबनतयै जों दिनै लं मार्च खालाय दङ दिनै लं मार्चनि मूल उद्देश्य दिनै त्रिपुरा हाव जों दिनै खुंथाय बारा जे कष्ट माने दंमोननि बागै जों दिल्ली केंद्र सरकार दाबि खालाय चलै दंमोन दा दिनै आखाव जु सरकार दंमोन किन्तु दिनै ताकबो दिनै जे सानमानि मानजेसा जों ईद दिनै सानमांनो भारत सरकारनिफ्राय दिनै कुनु दिन जों बथाय दं गैया संविधाननि मुताबिक 2 एवं 3 द्वारा जों टिप्रालेन सानो जों केबिनेट बिरुद्धिया जों केबिनेट बागै हामजे सामानिया जत अनसायनायनि ना ताखुथाय प्रदूषण दिनै टिप्रा हायो गोबां पलिटिकल खालाय थांजा गोबां पलिटिकल खालाय थांमानि बिसिंतै केबो जानि जा फायदानि बागै खालाय थांमानि बोदाबी जों चिनी एडीसी एरिया नो नाये जों ट्रिपललेंस नामना हिये जे 2009 हिते जों चिसा फैमो लामा हिंग्लाव लं मार्च ओंखे हांगार स्ट्राइक मिसिल समस्त किछु चिनी एडीसी एरिया दंनाय चिनी बरग्रनो जों सिसारिनानि एवं जों थांसाखिये चिनी जाति चिनी दफा जत उनि दफा ट्राइबल थांसाखिये चिनी हाबनि बागनो आं चिनी चिनी देवदारु बाजारो विभिन्न राजनीतिक दल समुदाय तुनेरना काप आइनि कचारमो जों त्रिपुरालेन सारा चिनी उनि दफा ट्राइबल बांचिया नरो कुपुर बखाइदि सीपीएम बखाइदि कांग्रेस बखाइदि बीजेपी बखाइदि खाइदि पार्टी किंतु जों चिनी त्रिपुरालेन बाय जे आईपीएफ ती दाबी बो दाबिले चिनी समस्त चिनी बरक दफानि थांख्राय दाबी बो दाबिनि पक्षे नराव जन सहयोगिता खायके जों थैके जारा जातीय पार्टी खायतुनाय जारा सीपीएम खायतुनाय कांग्रेस खायतुनाय बीजेपी खायतुनाय कोनो नराव बायनाय चिनी लगे नराव बायनाय नराव जन सहयोगिता खायदि नराव जन फानरिदि जों त्रिपुरालेन दये मालानि नांनाय हायके भविष्यत आइनि बुसु बरारासि ए त्रिपुरा हावक माथानाय तारपुराव जों गभर्नमेंट
2018 IPF BJP गभर्नमेंट फायो IPF তিনি আন্দোলন ফলে 2009 IPF তিনি আন্দোলন ফলে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য BJP IPF জোট সরকার ফাयो অবো ভাইয়া আবো তো বিধানসভার ব্যাপার কিন্তু চিনি এটিসি এরিয়া না তো ইয়ে চংজে ত্রিপুরা লেম সামনাই ম আবো সে চিনি হিমাম আবো সে চিনি নারুমো আবো সে চিনি মাইথাই আবো সে চিনি থাংথাই আবো ন লক্ষ্য খেয়ে সমস্ত বাজার তোমরাই আন্দোলন সিপিএম হিয়া কংগ্রেস হিয়া বিজেপি হিয়া চিনি বুকুং বাড়ায় চংআই পিএফটি সরকার চালানো এদিসিও চালানো বইয়া চং যত থাংসাইয়ে চিনি হানা চংচাই খেপস মানা নাই আবো চং সবাই মানা নাই সমস্ত যারা বিজেপি খেতে নাই এরনি বিজেপি লিডাররা বড় বড় নাংলেও সিরাইও নাংলেও বিজেপি নাংলেও তোমাদের নামে থাই চিনি মাই থাই ফাইদি নাংলে বুমাইয়া হিরো বিধানসভা রো চিনি বাক্রো জেনারেল চিনি এডিসিন সামু ওংয়া তিনি 2005 হইতে 2020-21 পর্যন্ত এডিসিও কোনো চাকরি রিয়া চং 2000 আইপিএফ ইয়া হিরো 2-3 জনা চাকরি প্রমাণ রিমায়ো আপনি পর সিপেন কোনো চাকরিয়া তবে এডিসিও চং সারাও এডিসিও তে জাতীয় পার্টি সরকার পাইকে চাকরি মাইয়া তোমনানি মাইয়া চানানি মাইয়া পাইনাই আপনি বাগেনা এডিসিও নো যেসে বিজেপি খেতে তাকুরা সিপেন কো খেতে এডিসিও দামারিও বুট মারি নাই কিসকাও দামারিও বুট মারি নাই চং এডিসিও 85% তো চং বিনো সানে নাঙাবলে 85% ni 60% mai kese chogene jite so gram chongkure kosto khie chaya nuya soni bagu khai soni bagu khai sadi ha BJP neta khainai mungsa machaya oko rega aya ha pran nai bibole nai pran nai bibole to bol Uy, thari ya thari. चाहिए